जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 14 मई 2024 मंगलवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशि राशिफल विषय किंतु ता पूर्वरु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होउची 14 मई 2024 मंगलवार बैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी वृष एक दिन। आज पुष्या नक्षत्र और कर्कट चंद्र। आजिर शुभ बेला प्रातः 5 घंटा 16 मिनिट रु दिवा 7 घंटा 54 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 15 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 24 मिनिट। आज घात चंद्र नास्ति एवं मकर राशि घात बार। आज ताल भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक पई एही समय किछि मानसिक अशांति उत्पन्न करिब। आपण निज व्यापार तथा व्यावसायिक पक्षर भविष्यत को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे। व्यवसाय रे किछि आर्थिक क्षतिर संकेत रहिछि। मानसिक चिंता कारणरू आपणक बाणी रे कठोरतार भाव रहिब। सेथिपई सहकर्मी और कर्मचारी मानक सहित निज व्यवहार विशेष ध्यान रखंतु अन्यथा आपणक छवि रे क्षति हेबार संभावना रहिछि। मातांक सहित किछि वाद विवादर संभावना रहिछि तथा पारिवारिक सुख रे हानि घटिब। सेथिपई निज बाणी तथा क्रोध रे नियंत्रण बजाय रखंतु एवं शांत भाव रे समस्यार समाधान करिवार प्रयास करंतु। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं प्रेम जीवन रे मध्य मधुरतार भाव रहिब। व्यावसायिक ऋण पई प्रयासरत व्यक्तिंक पई समय शुभ रहिछि। मानसिक चिंता आपणक निर्णय नेबा क्षमता को प्रभावित करिब एवं जानवाहन चलाचल रे विशेष सावधान रुहंतु। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्रर जप करंतु शुभफल पाइबे। वृष राशि आपणक पराक्रम भाव रे चंद्रदेव को गोचर कारणरू कार्यक्षेत्र रे सकारात्मक परिवर्तन हेबारू मन रे संतुष्टि और प्रसन्नतार भाव रहिब तथा राजनैतिक वर्चस्व रे वृद्धि घटिब एवं आपणक पराक्रम रे मध्य वृद्धि हेब। आपण निज हाथ रे नेइथिबा समस्त कार्य को कुशलता सहित पूर्ण करिवे। कार्यक्षेत्र विस्तार हेब एवं परिवार रे सुख समृद्धि पई आपण व्यय करिवे तथा परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब। विदेश स्रोतरु मध्य किछि शुभ समाचार आपणंकु प्रसन्न करिब। विशेष करी बड़ भाईंक सहयोग आपणंक उन्नतिर कारण हेब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे उन्नति हेब किंतु पारिवारिक खर्च रे वृद्धि घटिब। आपणंक स्वास्थ्य अवस्था रे सुधार हेब। आज आपण बालक मानंकु मिष्टान्न खाइबाकु दियंतु शुभफल पाइबे। मिथुन राशि आपणंक राशि रे चंद्रदेव आज द्वितीय भाव रे गोचर भ्रमण करुछंती। अतः आपणंक बाणी रे आज समस्तंक प्रिय भाजन हेबे। परिवार रे आपणंक प्रभाव रे वृद्धि घटिब। कला संगीत और साहित्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति को विशेष सफलता मिलिब। राजनीतिक क्षेत्र रे आपणंक वर्चस्व पद प्रतिष्ठा तथा मान सम्मान रे वृद्धि घटिब। कार्य क्षेत्र रे उत्तम प्रदर्शन करी अधिकारी को प्रभावित करिबारे सक्षम हेबे। यह व्यतीत पैतृक संपत्ति को नहीं मध्य जदि कोनोसी विवाद लागी रही थाए ताहेले कोनोसी व्यक्तिंक मध्यस्थता रे समाधान हेबार संभावना रहिछि। कुटुंब परिवार
ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚନୀଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ନିଜର ଆକର୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଚମକ ଆସିବ। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମୌଜ ମସ୍ତି ଓ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଅଧିକ ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତଥା ଅଜାଇ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ। ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଜଳର ସେବନ ଉଚିତ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିଦେଶୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଏବଂ ଗତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନର୍ଗଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଚିତ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସମୟ ଶୁଭ ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ସାମାନ୍ୟ କଳହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଋଣ ଦେବା ନେବାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ଲାଭର ସ୍ଥିତି ରହିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ ଏବଂ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ନିବେଶ ଆପଣ ଆଜି କରିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମନମାଳିନ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ ମାତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ନିୟମିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ ସହାୟକ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଓ ଉତ୍ତମ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ପକ୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ
आर्थिक लाभ मिलिब। नुआ व्यवसायर प्रारंभ पई समय उत्तम रहिछि। आपणक विचार तथा क्रांतिकारी भावना आपणक कार्यक्षेत्र रे उत्तम परिणाम प्रदान करिब। पितांक संपर्क रे सुधार हेब एवं परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब। संतान आपणक मार्गदर्शनर अनुसरण करिबे एवं आपण जीवन साथींक भावना को सम्मान करिबे। आयर नुआ स्रोतर निर्माण हेब एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि, किंतु श्वास संबंधित रोगी को विशेष ध्यान रखिबा उचित। आज आपण भगवान जगन्नाथଙ୍କ उपासना करंतु, शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणଙ୍କ राशि स्थानरु नवम भावरे चंद्रदेवଙ୍କୁ गोचर पूर्वरु देखा दउथुवा समस्यार स्थिति रे सुधार करिब तथा भाग्य आपणଙ୍କ सपक्षरे रहिब। असुरक्षित कार्य तथा शेयर मार्केट आदि रु आपण लाभान्वित हेबे। विद्यार्थी माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे एवं उत्तम परिणाम मध्य पाई परिबे। रोजगार पई प्रयासरत व्यक्ति को किछि शुभ समाचार प्राप्ति हेब। पारिवारिक जीवन रे देखा देउथुवा वाद विवाद दूर हेब एवं मानसिक चिंतारु मध्य मुक्ति मिलिब। परिवार सदस्यंक पूर्ण सहयोग प्राप्त करिबे। व्यावसायिक क्षेत्र रे मध्य आश्वस्ति अनुभव करिबे, किंतु मातांक सहित संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। जीवन साथींक संपर्क रे प्रगाढ़ता आसिब एवं निवेश क्षेत्र रु आकस्मिक लाभर जोग रहिछि। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब एवं आपणक स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण शिवलिंग रे जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आपणक अष्टम भाव रे चंद्रदेवଙ୍କୁ गोचर कारणरु आपणଙ୍କୁ कार्य क्षेत्र रे किछि समस्यार सामना करिबाकु पड़िब, किंतु सामाजिक कार्य क्षेत्र रे आपणଙ୍କ योगदान आपणଙ୍କ प्रभाव क्षेत्र रे वृद्धि करिब एवं विपरीत परिस्थिति रे मध्य आपणଙ୍କ कार्य करिबार क्षमता आपणଙ୍କ सहकर्मी माननकु प्रभावित करिब। किंतु पारिवारिक जीवन रे परिवेश सामान्य कलहपूर्ण रहिब। जीवन साथींक सहित वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। अनावश्यक खर्च रे वृद्धि मानसिक चिंतार कारण हेब, किंतु प्रेम संपर्क मानसिक शांति बा प्रसन्नता प्रदान करिब। सेथिपई अनावश्यक जुक्तितर्क ओ वाद विवादरु दूरे रुहंतु एवं निज क्रोध ओ बाणी रे संयमता रक्षा करंतु। वाणिज्य व्यवसाय रे मध्यम धरणर स्थिति रहिब, किंतु शुभ कार्य रे करा जाइथिबा निवेश आपणଙ୍କ लाभर स्थिति को द्विगुणित करिब। मानसिक चिंता स्वास्थ्य अवस्था को प्रभावित करिब। आज आपण शिवलिंग रे बेलपत्र अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आपणଙ୍କ दाराभावगत चंद्रदेवଙ୍କୁ गोचर आपणଙ୍କୁ समस्त समस्या सहित लढ़िबारे शक्ति प्रदान करिब। चाकरी क्षेत्र रे उच्च अधिकारींक सहयोग मिलिब एवं आपणଙ୍କ द्वारा निया जाइथिबा निर्णय आपणଙ୍କୁ आशातीत सफलता प्रदान करिब। भागीदारी व्यवसाय प्रारंभ करिबा पई समय शुभ रहिछि। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु किछि नुआ शिखिबार अवसर मिलिब एवं पारिवारिक जीवन रे कोनोसी नुआ कार्यर प्रारंभ माता पितांक आशीर्वाद रे करंतु, सफलता पाइबे। संतानंक स्वास्थ्य तथा भविष्यत को नहीं चिंता आपणଙ୍କୁ व्यथित करिब। जीवन साथींक सहित संपर्क रे मधुरता आसिब एवं परस्पर मध्य रे थिबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे मध्य एक नुआ प्रारंभ करिबे। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबाकु लागिब एवं आंशिक लाभ मध्य पाई परिबे, किंतु स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखंतु। पेट जनित स्वास्थ्य समस्या आपणଙ୍କୁ हैरान करिब। आज आपण असहाय लोकंकु सहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि चंद्रदेवଙ୍କ आपणଙ୍କ षष्ठ भाव रे गोचर
ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ କୌଶଳ ବଳରେ ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛବିର କ୍ଷତି କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ତମ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଯୋଗ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମିତ୍ର ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମାତୁଳ ଘର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବାଣୀର କଠୋରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଅନାବଶ୍ୟକ ବାଦବିବାଦ ଓ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଗଣ୍ଠି ପୀଡ଼ା ଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆରାମ ମିଳିବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ବିଶେଷ ରୂପରେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଓ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭର ସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ବିସ୍ତାର ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମାତାପିତା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେବ। ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷର ଉନ୍ନତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶାତୀତ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା କାରଣରୁ ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଓಂ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।